Alright, so para mga tech shop, no? Another day, another vlog. Ako na-discover nga another way na ma-add og income, maka-add og income. So, kani siya nakita rin ako sa online, specifically sa YouTube. Nakita na ako na nag-vlog dito about affiliate marketing. So, kaning affiliate marketing, mo mo promote ka sa product sa brand or sa laing sa seller through sharing the link. So once you share it, you're promoting the product, and basically once the user clicks the link, automatic mo count na siya as kanang sa imong account nga na click sa link. And then if for example ma-convert na siya into sale kanang once na i-click na sa user ang kanang link, and then they end up buying the item, na kay commission na mga patek shop. So tudloan ta mo saon. Baski dili specific nga item nga imong gi-share, basta kay ni-click sila ana nga link na transfer sila atong for example shopping nga website, and then nangita sila laing item, still nagyapon kay commission mga patek shop. Mao na akong nasabtan sa iyang explanation. So basically ang affiliate nga website is ang Enroll Asia. So for example, let me show you the on the screen mga ka-tech shop. Ako sa na-record akong screen. So alright, so open up an internet browser. Just type in Enroll Asia. Ano siya? So mao ni siya ang company nga pwede maghatag og additional income nimo. All you need to do is log in. Ako ibutang ang link sa description. Check lang sa description. So basically log in lang, and then you have the option to log in as Facebook, Google Chrome, Google Gmail account, or Apple if you have Apple ID. Ang case mga ka-tech shop is akong gigamit is Gmail. Gmail kay mo na usual ako kanang mga email pang business. So Gmail lang, pwede ra mo Facebook mga ka-tech shop. So dili na ako ipakita gyud sa nako pag login, but i-login na ako kung Gmail account, and ana ko account, and then makita na nimo ni kaning nga screen. As you can see, ana ko 466 nga clicks. So if ma-convert ni siya into sale, let's say for example ni click sila sa akong link nga gi-promote, and then ni add to cart sila, ni bayad na sila, na receive nilang item, na finish na gid ba, na complete na jud ang order, diha na ko maka commission. So dira na siya makita diri sa performance report. So makita na nimo diri ang sale amount, conversion, sale amount, estimated earnings in US dollar. So diri nimo makita kung pila imong nakwarta through that link. So kani mga ka-tech shop, kani 18 man ni siya nga date. If I change this to 17, update, click search, makita ang total number since yesterday. Yesterday pa mo ko nag-start mga ka-tech shop. I mean, yesterday ko na-approvean. So once you have this account, pwede na ka maka-start og share sa link. And then, diri sa my advertiser, mo ni siya mga partner ni mga brand nga imong gi-applyan. So you will need to apply first before ka maka-promote sa ilang product. So just go to discovery, my advertiser. So mo ni mga company nga akong gi-applyan, ang Alibaba, Involve Asia Publisher, which is kaning nga website, Timo o Shopee. Na-reject ko sa Lazada. Dili lagi kay man ako hatag nimo. So mao to mga ka-tech shop, you will need to apply first, and usually it's gonna take 24 hours lang before ma-approve. Advertiser directory. So if you're familiar with this company, you can apply. But ako usually I'm using Shopee. Kung outside Philippines, Timo na siya usually. And then kani nga website Involve Asia, nasa ni siya promotion.
or makwarta ka if you encourage anyone mo subscribe or mo create account to this website. So how to share a link? So to share a link, you will need to have you'll need to be approved by the company first, and then that's the time you can share the or promote item. So for example, Shopee, you want to promote an item in Shopee. I want to promote, let's say for example, I want to promote wireless microphone. Kani siya kaning TNW N11. So if I'm going to search that, kani siyang item, kapihon lang din yung mga link nasa top, copy na, and then on the Involve Asia website, go to generate affiliate link, okay, and then paste the URL here, and it's gonna detect the Shopee automatically, and then just generate tip link. All right, and then kani siya mo ni siya imong i-share sa imong Facebook, sa imong YouTube if you have YouTube. Ako usually ako na siyang i-share sa Facebook o YouTube nga Facebook page of YouTube na akong account, which is Janborn Tech Shop. And then once nga ma-share nimo, makita ninyo performance. If someone clicked on that link, automatic mo gawas na diri. And then if they ended up purchasing the item or any other item na nagikan na to nga click, makwarta ka mga ka-tech shop. So okay kayo, relax ra kay kani. Basta i-monitor lang ni mga ka-tech shop. So walang i-share mga ka-tech shop basin interested mo. All right, if you have questions, comment, and then if you want to create an account, just click on the link on the description na mga ka-tech shop. Let's go.